सुधर जाओ। পুরানো হইলেও আপু খেলোয়াড় অনেক পুরানো। খেলতে খেলতে আপুর বড় করে ফেলছে পম পম, তাই এখন ছেলেরা আপুকে দেখা দেয় কম কম, কারণ আপুর তো ফুলে এখন বড় হয়ে গেছে পম পম। वाह बसुरी के ये क्या था, इसलिए तो बोलता हूँ ये लड़का लोग क्यों बॉडी के पीछे पागल होता है।